game to na ta. Turko. Iguales 0 pa ato ang game to sa atong exhibition match. Olog TL. Atan Lilo my friend versus Edsel. 1-0 na. O serbisyo Atan para dos. Edsel tuara out ball na naman. 2-0. Serbisyo Atan. Side out. 2-0 ang ato score. 2-0 sa atong game to. Side out bola ni Edsel. O serbisyo Edsel para uno. I-score. 1-2 na. 1-2. Okay, 1-2 ang ato score. Kini para iguales ni serbisyo Edsel para iguales 2. Iguales 2 na. Serbisyo Edsel para 3. Iguales 2 ha. Atan. Agay. Impas tanang utang. Inside job kayo. Side out. Iguales 2. Bola ni Atan Lilo. Okay ni para 3 ni. Serbisyo Atan. Iguales 2 ha. Grabe agata na. Grabe ha. Ulo gigamit, may pa magkayong plastadang buwang. 3-2 na. Edsel. Atan. Edsel again. La kwa ana. La taray. Tuara. Tiras baki. Tuana. Atay na sa Atan. Side out. 3-2. Kini para iguales. At Edsel tuara. Inside job kayo. Iguales 3 na. Kini para 4. Iguales 3 ha. Atan. Edsel. Maruang at gipigtusan. Sud pa ha. Alak. Ay. Si Edsel counter attack niya Atan. Iguales 3 sa atong game to. Iguales 3. Serbisyo ni Atan Lilo my friend. Atan serve. I-score 4-3. Ang atoy. Serbisyo Atan 4-3 na. Kini para 5. At aliyay. Awan na, yayay na. Side out 4-3. Wala boss. Serbisyo Edsel para iguales. Atan. To Edsel. Lagi. Gipong-pong ng Edsel. Nahamag si Edsel. Iguales Atan. Serve. Ay. Edsel again. Atan ha. Ala. Wala Atan. Hawan pas kang manlang Tan. Side out. Goles 4. Skor Edsel galon talo dali. Skor Roy. Adto mo. Na. 3-4. 3-4. Labos yata 4-3. 4-3. Okay ni para iguales Edsel. Iguales na. 4. Serbisyo Edsel para 5. Iguales 4 ha.
Ayay, tuara ko. Iyay, wa masaw ni Edsel. Milapos. Mula Atan, Side out. Iguales 4 ato score, iguales 4. Servisyo Atan para 5. Edsel. To Atan. Side out, side out. Oh, servisyo Edsel para 5. Atan. Ayay! Da, inside kayo. Score. 5-4. 5-4 na kini para change score para size. Agay! La! Tuara. Change score. Size 4 atong score a pabor ni Edsel. Duhay labaw ni Edsel. Servisyo Edsel. Size 4. La! Kumbate, kumbate. Di madaw katokan nga. Shaolin Sakir. City na. City 4. City 4. Kini para 8. Agay! 1-4. Inside kayo. 8-4 na. 8-4. 8-4. Kini para 9. La, Edsel. Inside job. Hawan pas kang manang score. 9-4 na. Servisyo para Jis. Atan. Gangisim. Gangisim na nasin sila eh. Jis, 4 na. Kini para 11. Kuha pangatan. Ay! Sangos panganod. 11-4 para daog na si Edsel sa atong game to. Para balos, para balos. Kini para daog, servisyo Edsel. Daog na sa game to si Edsel. May daog sa game 1 si Atan. Ate decision game 3 sa ato ang exhibition match Olog TL.